Muy bien. Very well. Qué bendición poderles ver y poderles saludar en esta preciosa tarde. What a blessing to see all of you and greet you, each one of you this morning. Para mí es un enorme privilegio predicar en este servicio de inglés. For me, it's an amazing privilege to preach to you in this English service. Les amo en el amor de Cristo a todos. I love you all with the love of Christ, Y les animo a seguir adelante. and I implore you to keep going. Y quiero dejarles un reto antes de comenzar a predicar. And I want to leave you with something before I start this sermon. Vea la silla que tiene al lado. Look to the person next to you, Y si usted la ve, está vacía. and some of it's empty, right? Some seats are empty. Con la ayuda del Señor, With the help of God, esa silla se va a llenar. these seats will be filled Amén. up. Amen. Y ustedes pueden en el nombre de We Jesús. can. You guys can do it in the name of Jesus. Muy bien, en el servicio de español he comenzado una serie de sermones, In the Spanish service, I've started a series of sermons la cual he titulado La Iglesia Modelo. that I've titled The Model Church. No es a la modelo a que ustedes se refiere, And ¿verdad? it's not the models that we usually think of. Alguien me dijo, pastor, nos puso a pensar con esa modelo. Pastor, you made us think of some certain models. That's what he heard. No se equivoque. Don't mistake my words. Al principio de esta serie And at the start of this series, vimos tres cualidades de la iglesia modelo. we saw three characteristics of a model church. Vimos que era una iglesia auténtica, We saw the church being authentic, una iglesia dinámica a dynamic church, y una iglesia contagiosa. and a contagious church. El domingo pasado vimos tres características Last Sunday, we viewed three characteristics de la autenticidad de Pablo como fundador y pastor de esta iglesia. of Paul's authenticity as the founder and the pastor of that early church. Pablo tenía el deseo de llegar hasta el final. Paul had the desire to make it to the end, to finish the race. Era auténtico en su compromiso con el Señor. He was authentic in his promise with God, in his covenant with God. Y era auténtico en su amor, He was authentic in his love, como una madre ama a su hijo, like a mother loves her child, y un padre cuidadoso like a father who protects para esta iglesia joven. for this church that he founded. Hoy estaremos viendo cómo debemos amar a la iglesia. And today we will be looking at how we should love a church. Y la pregunta pareciera muy repetitiva, ¿verdad? And the idea kind of seems a little bit repetitive, Pero quiero hacerla una vez más. but I want to make it once more. ¿Quién es la iglesia? Who is the church? Usted y yo somos la iglesia, You and I ¿verdad? are the church, correct? Dígale a su hermano que tiene a la par, usted o tú eres la iglesia. Say to the brother or sister next to you, you are the church. Porque de lo contrario nos va a costar entender este mensaje. Because this is what's going to help us understand this message. Por lo tanto, si usted y yo somos la iglesia, So if you and I are the church, nuestro amor debe ser un amor ferviente. our love should be fervent. Nuestro amor debe ser un amor sacrificial It should be a sacrificial kind of love para mi hermano y para mi hermana. for my brother and my sister. Yo no sé cuántos han tenido la experiencia de conocer a alguien que dice estas palabras. I don't know if you've ever experienced someone who has had these words. Esta persona dice que no cree en la religión y tampoco en los creyentes. I don't know if you've ever come across someone that says that they don't believe in the religion or in believers. Las palabras negativas de esa persona The negative words from this person nos hacen pensar de que han tenido una experiencia no muy agradable de la iglesia. make us believe that maybe this person hasn't had a great experience with the church. Y por lo tanto no quieren saber nada de ella. And they just don't want anything to do or to know about this church. Para él, la iglesia no existe. For that person, the church does not exist. Para otros, la iglesia es como una propuesta. For others, the church is just a suggestion. Yes. Lo tomas You either take it o lo dejas. or you leave it. Estas personas no tienen sentimientos negativos hacia la iglesia, These people don't really have negative feelings about the church. ni tampoco ven que ella ocupe
un lugar significativo en sus vidas. But they also don't view that the church has a significant part in their life. No están ni en contra ni a favor de ella. They don't care. They're not for it, but they're not against it. Para ellos la iglesia es For them, the church is un lugar en la cual van un domingo sí o un domingo no. a church is just some place that they could either go one Sunday yes or one Sunday no. En cuanto a este punto, And at this point, James MacDonald dice lo siguiente. for this point, James MacDonald says this. Muchos cristianos están simplemente desanimados y frustrados por su típica experiencia en la iglesia. Many Christians are just simply frustrated for their typical experience in the church. La gente está profundamente insatisfecha con sus luchas internas, las murmuraciones, la iglesia desmotivadora y frustrante como existe en las comunidades. The people are profoundly unsatisfied with the internal wrestling that we do with ourselves, with the murmuring of the church, with the church that just doesn't motivate you at all, the church that frustrates you, and just like those churches do exist in their communities. La gente anhela dejar de asistir a la iglesia por obligación. The people desire to no longer assist a church out of obligation. Y él continúa diciendo, And he continues saying, demasiados regresan a sus autos cada semana insatisfechos. and he continues saying that people just keep going into their cars, leaving unsatisfied. Incluso frustrados y apenados por la experiencia en la iglesia. They're also frustrated for their experience in the church. La compra de una iglesia se convierte rápidamente en una simple compra y poco después un simple sueño. How would compra be? The purchase of the church converts itself fastly to just a simple purchase, and later just a simple dream. Incluso los más optimistas se ven obligados a aceptar lejos de lo que Jesús tenía en mente. And including more optimists, right, and people who assist the church, they leave to accept what Jesus had in mind. They don't believe that the church is doing what Jesus had in mind. Jesús tenía en mente estas palabras. But Jesus had this in mind. He had these words in mind. Edificaré mi iglesia I will edify my church, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. and hell's doors will not prevail against this church. Pastor, entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia? So, Pastor, what is the purpose of the church? ¿Por qué existimos? Why do we exist? Amados, Beloved, Jesús establece a su iglesia para que un pueblo que ha sido perdonado sin mancha y sin arruga pueda resplandecer como luceros en este mundo. Christ has established his church for a people that have been forgiven from their iniquities to be a shining light for the people that are still in darkness. El apóstol Pedro describe a la iglesia de esta manera. Paul describes the church in this manner. Pero ustedes son linaje escogido, But you are a chosen race, real sacerdocio, holy priests, nación santa, holy nation, pueblo adquirido para posesión de Dios. people that have been chosen by God. They're God's possession. A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. To announce the virtues of that one who has called them from the darkness to the the light. Usted y yo no estamos acá por coincidencia. We are not here by coincidence. Usted y yo somos un linaje escogido. We are a chosen race. Somos una nación santa. We are a holy Somos nation. un pueblo adquirido. We are a Y holy adquirido nation. a precio de sangre, iglesia amada. And we have been bought by the precious blood. Por lo tanto, debemos ser luz en We should- medio de las tinieblas. We should be light amongst the darkness.
En estos pasajes que vamos a leer, In these passages that we are going to read, queda claro el profundo amor de Pablo por la iglesia de Tesalónica. we can see Paul's love for his church in Thessalonica. Él no deseaba otra cosa para ellos que crecer en su amor He didn't desire anything else but for them to keep growing in their love for each other y madurar en su relación con Cristo. and to mature in their relationship with Christ. El apóstol Pablo era plenamente consciente The Apostle Paul was very conscious de la importancia estratégica of the important strategy que tenía esta iglesia en el avance del evangelio that this church had to advance in the gospel en Macedonia y en todo el imperio romano. in Macedonia and in all of the Roman Empire. Sin embargo, él sabía que no podían hacerlo solos. Paul knew that they weren't going to be able to do it by themselves. Tenían que hacerlo juntos, They needed to do it together, sacrificándose juntos, sacrificing themselves together, orando juntos. praying together. Con esto en mente, With this in mind, leamos Primera de Tesalonicenses, so with that in mind, let's read 1 Thessalonians. capítulo 2, 1 Thessalonians chapter 2, versos 17 al 20 y luego capítulo 3 del 1 al 13. okay. 1 Thessalonians chapter 2, verses 17 to 20, and then we're going to read chapter 3, verses 1 to 13. Y la palabra del Señor la leo con el permiso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. And we read the word of God in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por un breve tiempo en persona, pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos, con un profundo deseo de ir a verlos, ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez. Pero Satanás nos lo impidió, porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. 1 Thessalonians 2, verses 17 to 20 says, But we, brothers and sisters, having been orphaned from you by absence for a short while, in person, not in spirit, were all the more eager with great desire to see your face. For we wanted to come to you, I, Paul, more than once, and Satan hindered us. For who is our hope, or joy, or crown of pride? The presence of our Lord Jesus at his coming? Or is it not indeed you? For you are our glory and joy. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes, a fin de que nadie se inquiete por causa de esas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Verses 1 to 13. Therefore, when we could no longer endure it, we thought it best to be left behind alone at Athens. And we sent Timothy, our brother and God's fellow worker in the gospel of Christ, to strengthen and encourage you for the benefit of your faith, so that no one would be disturbed by these afflictions. For you yourselves know that we have been destined for this. For even when we were with you, we kept telling you in advance that we were going to suffer affliction. And so it happened, as you know. Porque en verdad, cuando estábamos con ustedes, le predicamos que íbamos a sufrir la aflicción, y así ha acontecido. Como saben, por eso también yo, como ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor, y de que siempre tienen el buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos como también nosotros a ustedes. Verse 5, For this reason, when I could no longer endure it, I also sent to find out about your faith, for fear that the tempter might have tempted you,
and our labor would be for nothing. Verse 6. But now that Timothy has come to us from you, and has brought us good news of your faith and love, and that you always think kindly of us, longing to see us, just as we also long to see you. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su fe. Porque ahora sí que vivimos si ustedes están firmes en el Señor. Pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes? Seguimos orando intensamente de día y de noche, que podamos ver el rostro de ustedes y completemos lo que falta de su fe. Verse 7. For this reason, brothers and sisters, in all our distress and affliction, we were comforted about you through your faith. For now we really live if you stand firm in the Lord. For what thanks can we give to God for you in return for all the joy with which we rejoice because of you before our God? As we keep praying most earnestly night and day, that we may see your faces and may complete what is lacking in your faith. Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirija nuestro camino a ustedes. Que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros, y para que todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Verse 11. Now may our God and Father himself and our Lord Jesus direct our way to you. And may the Lord cause you to increase and overflow in love for one another and for all people, just as we also do for you, so that he may establish your hearts blameless in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus with all his saints. La precipitada salida de Pablo de Tesalónica debió acumular muchas emociones en el corazón de Pablo. In all of this, we see the amount of emotions that are coming from Paul's heart. Al viajar solo a Berea y luego a Atenas, And just wanting to visit Athens, la mente de Pablo estaba claramente ocupada en los tesalonicenses. Paul's mind was clearly occupied just by thinking of the church in Thessalonica. Antes de compartir los tres principios que traigo, Before I preach about the three principles that I have for you, quiero presentarles 4 preocupaciones que pesaban en la mente del apóstol Pablo. I want to present to you the 4 worries that were in Paul's mind. En primer lugar, verso 17, We see here in verse 17, Pablo se enfrentó en sus propias dudas sobre si alguna vez iba a volver a ver a los hermanos de Tesalónica. Paul was just worried that he may not even be able to see the church in Thessalonica again. Había dudas en el apóstol Pablo porque él había sido un padre y una madre para esta joven iglesia. There was extreme doubts and worry because this man was like a mother and a father for this church. Pablo anhelaba permanecer ahí por más tiempo Paul desired to stay there for y a poderles longer time, ayudar a caminar firmes en su fe. to be able to help them to walk firmly in their faith. Pero el enemigo lo echó fuera. But the enemy took him out. De cualquier modo, But whatever, on the other hand, whatever, o de cualquier manera, yes. Either way, su ausencia fue solamente en lo físico, his absence was only physical. pues Pablo estaba con ellos en espíritu, Paul was with them in spirit, pensando en ellos. thinking of them. En segundo lugar, Secondly, sabiendo que la persecución lo había expulsado de la ciudad, knowing that the persecution is what dragged him out of there,
Pablo temía que esa misma tragedia fuera dirigida a esta iglesia joven. He knew, he feared that this same persecution, the same tragedy was going to be directed to this young church. Y los llevaría a dudar de su fe. And it would take them away from their faith. Y en el verso 18 del capítulo 2 y el 5 del capítulo 3 dice, ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez. No fue una sola vez. It wasn't just once that Paul wanted to visit them. Fue más de una sola vez. It was more than just one time that he thought of them, I'm sorry. Pero Satanás nos lo impidió. But Satan did not allow it. He hindered him. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe por temor a que el tentador los hubiera tentado y nuestro trabajo hubiera sido en vano. So in chapter 2, verse 18, we see here, for we wanted to come to you, I, Paul, more than once, and Satan hindered us. And then verse 5 of chapter 3, it says, for this reason, when I could no longer endure it, I also sent to find out about your faith, for fear that the tempter might have tempted you, and our labor would be for nothing. Usted y yo sabemos que Satanás es el adversario de Dios y de los hijos de Dios. You and I know that Satan is God's enemy and our enemy. El apóstol Pedro dijo, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda buscando a quien devorar. No es un león, anda como león rugiente, hambriendo, buscando a quien devorar. Peter tells us how he's a lion just wanting to devour us, waiting at any moment to get us. And he is our enemy. Satanás sabía que al regresar Pablo y animar a los creyentes, Paul knew that if Paul were to get back there and motivate them, habrían nuevos triunfos en la predicación del evangelio. There would be new triumphs in the preaching of the gospel. Y por lo tanto vendrían nuevas derrotas para él. And he knew that there would be more losses for him. Cada avance Every advance que la iglesia hace that the church makes despertará resistencia de parte del enemigo. will awaken resistance from the enemy. Y nosotros como cristianos debemos resistir ante esos ataques. And us Christians need to resist those Pero attacks. no en nuestras fuerzas, But not in our no strength, en nuestra inteligencia, not in our no en intellect, lo que sabemos, not in what we know, sino que en el poder del Espíritu Santo but de through the Dios. power of the Holy Spirit of God. La palabra dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra su hermano y su hermana, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de las tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad de las regiones celestes. Ephesians 6:10 to 13, it says, finally be strong in the Lord and put in strength of his might. Put on the full armor of God so that you will be able to stand firm against the schemes of the devil. Verse 12, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Y aquí viene la ayuda divina. And here comes the divine help. Por tanto, Therefore, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo hecho estar firmes. Therefore, take up the full armor of God, so that you will be able to resist on the evil day, and having done everything, to stand firm. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con la preparación de anunciar el evangelio de la paz. Verse 14, stand firm, therefore, having belted your waist with truth, and having put on the breastplate of righteousness, and having strapped on your feet the preparation of the gospel of peace. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. In addition to all,
taking up the shield of faith, with which you will be able to extinguish all the flaming arrows of the evil one. También tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. ¿Cómo vamos a vencer? How are we going to prosper and be victorious? Con el poder del Espíritu Santo With the power of the Holy Spirit y con la espada, and with the sword que es esta palabra de that Dios. is this word of God. En tercer lugar, Pablo también se preguntaba si los tesalonicenses albergaban un tipo de amargura en su corazón. Paul also contemplated, he asked himself if these Thessalonians started to have some sort of anger or enmity in their hearts. Debido a su precipitada salida o a su apurada salida, Dedicated to Paul's, fast escape, right? How he left and just abandoned them so fast. ellos pensaron que Pablo los había abandonado. They thought that Paul had just abandoned them. Pero ahora Timoteo ha regresado, como lo dice el capítulo 3, verso 6. But now Timothy has returned, just like it says in chapter 3, verse 6. Pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe, amor y de que siempre tienen un buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos como también nosotros a ustedes. ¡Qué amor! And verse 6, sorry, give me 1 second here. 3:6. Tesalonicenses 3:6. Lost my place here. All right, 1 Thessalonians 3:6, it says, but now that Timothy has come to us from you and has brought us good news of your faith and love, and that you always think kindly of us, longing to see us just as we also long to see you. ¿Cuánto nos podemos imaginar la alegría que sintió el apóstol Pablo en su corazón? How many of us could just imagine Paul felt in his heart? Yo me imagino que los ojos de Pablo brillaron, I could just imagine Paul's eyes shining. como cuando uno espera una llamada de una persona y nunca le contesta. Like someone awaiting a call from someone they constantly call but never answers. Y de repente esa persona se digna a llamarnos. And then out of nowhere, that person just thinks of calling Y us. uno dice, wow, And we say, wow, hay gozo en el corazón, there's ¿verdad? joy in the heart, right? De que esa persona nos contestó. That person is no longer ghosting us and he answered us. Y de saber que está bien. And to know that he's okay or she's okay. ¿Qué imagen de iglesia esta? Just imagine that kind of church. Lejos de tener una actitud de que lo tomas o lo dejas, But being away from the attitude of either you take it or you leave it. esta era una iglesia que anhelaba, que deseaban estar unidos, juntos. This was a church that desired to be together. En ellos no había una carrera de salir primero de la iglesia e irse al auto. There was no race in this church of who could get to their car first. Ellos querían, anhelaban estar juntos, They desired to be together, abrazarse to hug each other, y decirte cómo and estás, to ask, how are you? como ustedes lo hicieron en la hora del saludo. Like you just did in this greeting that we had Y today. les felicito, And I congratulate you, porque puedo ver la alegría de ustedes. because I can see the happiness in you. Quizás la vieron el domingo, And I saw it on Sunday. pero cuando la vieron, ¡ay, qué bueno verte! Oh, happy to see you. Ese debe ser That should be el amor the love de nosotros como iglesia. that we have as a church. ¿Qué pasaría What would happen si las personas amaran más? if people would just love more? De tal manera que ese amor no viera los pequeños errores que cometemos. And that love wouldn't include the minuscule errors that we commit as humans. En cierta ocasión, un padre salió enojado del servicio dominical. In a certain occasion, a father left angry from a service. No fue en esta iglesia. Fue It wasn't in this church. Warning, it wasn't in this church. Y comenzó a criticar a todos, desde el pastor hasta el pianista. And he
started to criticize everybody from the pastor to the one who played the pianist. Al escuchar atentamente y recordar la contribución de su padre a la ofrenda de la mañana, And hearing the contribution that his father did to the offering that morning, su hijo de 10 años exclamó, his kid of 10 years old said, bueno, tienes que admitir que fue un buen espectáculo por $1. well, you know, it was a pretty good experience for just $1. Ni Pablo, Not even Paul, ni los tesalonicenses nor the Thessalonians veían a la iglesia de esa manera. would see the church, view the church in this way. Y la cuarta preocupación probablemente pesaba más que todas las demás en el corazón de Pablo. And the fourth worry that probably weighed the most on Paul's heart was this. Él reconocía He recognized que en el momento que él dejara la iglesia, that the moment that he would leave the church, los falsos maestros entrarían en ella. the false teachers would come and enter those churches. Pablo sabía que vendrían falsas acusaciones. Paul understood that there would be false accusations. Era consciente que desacreditar al mensajero podría desacreditar el mensaje. He understood, he was very conscious that someone would discredit his message and twist his message. En estos pensamientos que hemos visto, In these thoughts that we've seen, these worries that we've seen, podemos ver el profundo amor de Pablo a la iglesia de Tesalónica. we can see the profound love that Paul had for the church in Thessalonica. Mientras que otra persona le hubiera dado la espalda, And although some people would give him their back and turn their back on him, el apóstol Pablo permaneció con ellos. the Apostle Paul still persevered with them. Este viaje era de los tesalonicenses This trip was to the Thessalonians y del mismo Pablo. and the same Paul. Y él quería que tuvieran esa seguridad. And he wanted them to have that security. Usted y yo no podemos amar a la persona You and I can't love the person si no pasamos tiempo con ella. if we don't spend time with that person. La verdadera evidencia del amor The true evidence of love es anhelar pasar un tiempo con ella. is wanting to spend time with that person. Yo no le puedo decir a mi esposa que le amo, I cannot say to my wife that I love her. no le puedo decir a mi hijo que está allá atrás que le amo, I cannot say to my son that's in the back that I love him si no paso tiempo con ellos. if I don't spend time with them. Para amar, To love, necesitamos pasar tiempo con la persona que amamos. we need to spend time with the people that we love, that Con we claim esto, to love. con esto en mente, veamos rápidamente With this in mind, let's look quickly. 3 cualidades 3 qualities de cómo debería de ser nuestro amor por la iglesia. of how our love should be for the church. Número 1, Number 1, debemos sacrificarnos juntos. we should sacrifice ourselves jointly. Cuando Pablo y Timoteo dejaron Tesalónica, When Paul and Timothy left Thessalonica, se dirigieron a Berea. they went to Berea. Su recibimiento en aquel lugar fue favorable. And their reception in that place was pretty favorable. Lucas los describe que estos eran de una mente abierta. Luke describes that these habitants received them pretty easily. Porque recibieron la palabra con una buena disposición. They received them with an open mind, and they were willing to receive the word that Paul brought to them. Al igual que en la primera ciudad, And just like in that first city, muchos habitantes de Berea respondieron al evangelio de Pablo, que predicaba Pablo. many citizens of Berea responded to the gospel. No obstante, esa proclamación de las buenas nuevas noticias de Cristo, no obstante, Nonetheless, the good news that Paul gave to that church, le volvieron a traer problemas a él y a sus compañeros. it turned out bringing a lot of problems for the church and for their peers. Una furiosa turba de tesalonicenses judíos llegó a Berea. There's a bunch of angry Jews from Thessalonica Hechos 17:13. in Acts 17:13. Por lo tanto, el apóstol tuvo que huir de la ciudad, And for that reason, Apostle Paul had to flee from that city, dejando a Silas y a Timoteo atrás leaving Silas and Timothy para behind continuar con su obra. so that he could continue his work. El nuevo plan
de Pablo era viajar a Atenas Paul's new plan was to go and travel to Athens, y que Silas y Timoteo se reunieran más tarde. and for Silas and Timothy to reunite with him later on. Cuando amamos con un amor ferviente, When we love with such a passionate love, sacrificamos nuestros planes. we sacrifice our own plans. Esta turba que llegó a Berea le recordó a Pablo la difícil situación que estaba viviendo los tesalonicenses. This incident that happened in Berea reminded Paul of the difficult situation that the Christians in Thessalonica were going to have. Pero ahora sin sus compañeros de milicia, But now without his companions, without Paul's companions, se sentía solo he felt alone en esos pensamientos in these thoughts que él tenía por esta iglesia. that he had for this church. Recordemos que Atenas no era cualquier ciudad. Let us remember that Athens wasn't just some kind of city, just some random city. Atenas era un lugar donde abundaban los filósofos, Athens was a place where all the philosophers were at. donde abundaban muchos dioses. There was a lot of gods being preached about. Pero ahora But now, Pablo se encontraba solo. Paul now found himself alone. La ansiosa anticipación de lo que iba a hacer en Atenas no borró los recuerdos de lo que el Señor estaba haciendo en Tesalónica. The anxious wait that Paul had to return, it didn't erase what had happened in Thessalonica already. Cuando Timoteo llegó finalmente a Atenas, When Timothy finally arrived in Thessalonica, descubrió or que in el Athens, apóstol Pablo tenía otros planes para él. he found out that Paul had different plans for him. Dejemos que el apóstol Pablo nos cuente el resto de la historia. Let's let Paul tell us the rest of the story. Capítulo 3, 1 al 3 dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas, enviando a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos y alentarlos respecto a su fe de ustedes, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Chapter 3, verses 1 to 3, Paul says this: Therefore, when we could no longer endure it, we thought it best to be left behind, alone at Athens. And we sent Timothy, our brother and God's fellow worker in the gospel of Christ, to strengthen and encourage you for the benefit of your faith, so that no one would be disturbed by these afflictions. For you yourselves know that we have been destined for this. El plan de Pablo de enviar a Timoteo de vuelta a Tesalónica no era poca cosa. This plan of Paul to send Timothy to Thessalonica was not just a small thing. Si alguna vez el apóstol necesitó refuerzos fue en Atenas. If there was any moment that Paul needed to be restrained, to be strong again, it was there in Athens. Ya que era un campo de batalla muy difícil. And it was because it was a very it was very, spiritually speaking, it was a place of war, spiritual warfare there. Pero él estaba dispuesto a ajustar sus planes But he was willing to adjust his plans con tal de saber cómo estaba su iglesia, just to know how his church con tal de was, saber cómo estaban sus hermanos, just to see how his brothers were, para poder seguir cumpliendo los planes de Dios. to just keep fulfilling the plans of God. Alguien dijo: Someone said, esto es lo que hacen los creyentes. this is what believers do. Reconocen que el Señor está trabajando de mil maneras They recognize that God is working in a million ways que ellos no pueden ver. that they can't see. Usted y yo a menudo estamos tan envueltos en un mundo You and I we are in the midst of this world, o en nuestro mundo or lost in our own world, y nos perdemos de lo que Dios está haciendo and we lose sight of what God is doing en su mundo. in his world. Muchas veces nos justificamos Many times we try to justify ourselves, y queremos mantener a nuestro Timoteo a nuestro lado, and we want to keep our Timothy by our side, alegando que si nuestro Timoteo no está con nosotros no podemos lograr nada juntos. and saying to ourselves, if our Timothy isn't with us, we're not going to be able to accomplish what we want to accomplish. Sin embargo, detrás de esa justificación But behind that justification, puede haber una incredulidad, there could be some kind of disbelief,
o una duda de estar solos. or a doubt in just thinking of you being by yourself. Dejar a un lado nuestras propias comodidades But leaving behind our own comfort, a menudo no es fácil. to do it is not easy. Es más fácil decirlo que hacerlo. It's a lot easier to say it than to actually do it. Es más fácil decir, yo hago esto, yo me sacrifico por esto, no te preocupes. It's so much easier to say, yeah, I'll sacrifice myself for this and this. Don't worry about it. Pero hagámoslo, But if we do it, no es fácil. but doing it is not easy. Voy a narrar esta historia, después Joshua la va a contar completa. En 1958, el misionero escocés Joe Himson Patton y su esposa se embarcaron rumbo a las Islas Nuevas híbridas en el Pacífico Sur, ahora llamadas Vanuatu. En contra del consejo de muchos que veían esta iniciativa como una misión suicidia, Patton y su esposa dejaron a sus familias y amigos y comodidades del hogar para ir a una tierra extraña y lejana. Su gran pasión era compartir el evangelio de Jesucristo con los pueblos nativos, entre los cuales habían miles de caníbales bárbaros. 3 meses después de llegar a las islas, su esposa murió. Una semana después, su hijo pequeño también murió. Patton volvió a casarse y tras un breve periodo de tiempo regresó a las islas con su esposa y juntos pasaron los siguientes 41 años compartiendo fielmente el amor de Jesucristo. In 1858, there was a missionary by John Gibbs Patton and his wife. They got pregnant, and they habited in las Islas Nuevas Hebridas. I don't know how to say that in English. And in the South Pacific, that's now called Vanuatu. And in there, okay, sorry, okay. So amidst going on this trip, on this mission, Patton and his wife left their family, left their friends. They left their comfort of their home. They left the comfort of their home to go to a strange place, right? To a strange land, a land that's far away. And their passion was to share the gospel of Jesus with those native people. And in those lands, there was a bunch of barbarians, I believe is what it says. Natives. Yes, there's a bunch of natives. And 3 months after arriving there at those islands, 3 months after arriving in those islands, his wife died. And a week later, his little boy died. So then Patton, later on, remarried. And in a brief period of time, he went back to those islands with his new wife. And in those years, they spent 41 years faithfully sharing the gospel and the love of Christ. Hoy más del 80% de los habitantes de Vanuatu se identifican como cristianos, en gran parte al sacrificio de este misionero. Now, more than 80% of the inhabitants in Vanuatu identify themselves as Christians. Great, thankfully, to the sacrifices that Patton made. Pero la respuesta de este hombre me impacta mucho. But the response of this man is what impacts me the most. En contra de todos aquellos malos comentarios. Amidst all those bad comments, those negative comments. En contra del desánimo. In contrast to not being motivated. Su respuesta fue. His response was this. Señor Dixon. Sir Dixon.
Usted es ya mayor You are now older, y su propia perspectiva de la vida and your perspective of life es la de ser pronto depositado en una tumba it's to quickly deposit yourself in the tomb, para ser comido por los gusanos. to be eaten by the worms. Le confieso que si puedo morir I confess that if I can die sirviendo y honrando al Señor Jesús, serving and honoring our Lord Jesus, no me importa ser comido por los caníbales o por los gusanos. I don't care being eaten by the cannibalists or by the worms. En el gran día, In that great day, mi cuerpo de resurrección my bodily resurrection, se levantará tan bello como el suyo, my body will be resurrected so beautifully, just like yours, a semejanza de nuestro Redentor resucitado. through our Redeemer that has been resurrected himself. La recompensa que nos espera en el cielo The reward that awaits us in heaven son mucho mejor que los sacrificios que usted y yo hacemos en esta tierra. is far greater than the sacrifices that we make here on earth. Cuando Dios le dijo a Samuel, When God said to Samuel el obedecer es mejor que un sacrificio, that obedience is far greater than a sacrifice, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacer un tipo de sacrificio como este? how many of us would be willing to be a sacrifice like this man? O quizás no es como este, Okay. o quizás no como este, Or maybe not like this man, quizás otra clase de sacrificio. maybe some other kind of sacrifice. Yo decía por la mañana I was saying in the morning que esta carne muchas veces no quiere sacrificarse. that this flesh of ours does not want to sacrifice itself. Muchas veces esta carne quiere complacerse A lot of times this flesh wants to please itself, y quiere complacerse sentado en el sillón, and it wants to please itself by just sitting on a chair on a couch, tomando un café drinking a coffee, y viendo la televisión. and just watching TV. Cuando allá afuera But outside, hay muchos enfermos por los cuales debemos de orar. there's many that are out there that are sick that need to be prayed for. Y yo reconozco delante de Dios And I recognize before God, que en alguna ocasión in one occasion, he recibido una llamada. I've received a call. Pastor, ¿puede venir a orar por mí? Pastor, can you come and pray for me? Yo digo, And I say, oh, estoy cansado. I'm tired. Pero en ese momento, But in that moment, el Espíritu Santo the Holy Spirit, me habla y me impulsa. it speaks to me. Y me hace que me And levante it makes me stand up y que vaya y ore por esa to persona. go for that person. Porque para eso está la iglesia. Because that's what the church is Para for. orar y cuidar los unos de los To otros. pray and take care of one another. Ese es el propósito de la iglesia. That is the hermanos. purpose of the church, my brothers and sisters. Número 2. Number 2, Debemos sufrir juntos. we should suffer together. Los nuevos creyentes The new believers rápidamente se dan cuenta que sus pecados ya fueron perdonados. recognize very quickly that their sins have been forgiven. Pero experimentan una serie de problemas. But they experience a lot of problems. Usted y yo debemos de estar preparados You and I should be prepared porque los problemas nunca se terminarán. because the problems are never going to end. Siempre van a haber bajas y altas en la vida del creyente. There are always going to be highs and lows for the life of a believer. Pedro lo sabía cuando advirtió: Peter knew this when he warned. amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido. Primera de Pedro 4:12. 1 Peter 4:12 says, "Beloved, do not be surprised at the fiery ordeal among you, which comes upon you for your testing, as though something strange were happening to you. Antes bien, en la medida en que compartan los padecimientos de Cristo, regocíjense. But to the degree that you share the sufferings of Christ, keep on rejoicing." Cuando estemos en problemas, ¿qué vamos a hacer? When we are in problems, what are we going to do? ¿Gritar, patalear? Scream, kick? No, No.
Regocijarnos. Rejoice. Uy, qué difícil. How difficult it is to rejoice. ¿Cómo me pide eso, pastor? That's difficult for me, Es Pastor. que no se lo pido yo, se lo dice el Señor. But I'm not asking you to do it. God is asking you to do Regocíjense it. Rejoice cuando estén en medio de la prueba. when you are in the midst of a trial. Pedro no estaba ajeno a esto. Peter was not strange to this. Él estuvo sentado en primera fila He was sitting in the first aisle, y vio cómo el Señor Jesús respondía and he saw how Jesus would respond sobre la persecución. respond to the persecution. Juan 15, 18 al 20 dice, John 15, 18 to 20 says, si el mundo los odia, if the world hates you, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. know that that it has hated me before you. ¿A quién odiaron primero? Who did the world hate first? Entonces, ¿qué nos espera a nosotros? So what awaits us? Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. If you were of the world would love you completely. Pero como no son del mundo, But just like you are not of the world, sino que yo los escogí de entre el mundo. but since you are not of the world, since I have chosen you, Por eso el mundo los odia. that is why the world hates you. El mundo nos odia porque Dios nos escogió. The world hates us because God has chosen us. Y nos escogió para cambiar. And He has chosen us to Y change a us. mucha gente no le gusta el cambio que Dios hace en nuestra And a vida. lot of people don't like the change that God does in our life. Se enojan, They get angry. se ponen celosos. They get jealous. Pero usted y yo debemos regocijarnos. But you and I should rejoice. Iglesia amada, Beloved church, las penas y las dificultades the difficulties and the trials es lo que le espera al creyente. is what awaits the life of a believer. Y la pregunta no es, And the question is not, ¿enfrentaré problemas? will I confront problems? Will I face problems? Más bien sería, ¿cómo responderé cuando me enfrente a esos problemas? It should be, what should my response be when I do face problems? Santiago dice, tengan gozo James says, have joy cuando se encuentren en diversas pruebas, when you are in those different trials and tribulations. porque la prueba de su fe produce Because that testing of your faith produces paciencia. patience. Recuerde que la estrategia del enemigo es robar, matar y destruir. Remember that the strategy of the enemy is to lie, kill, and steal. Si él podía robar la alegría de los If tesalonicenses, he could steal the joy of those Thessalonians, también destruiría su trabajo. he could destroy the work of Paul. Hoy la estrategia de Satanás puede manifestarse de maneras diferentes, Now the devil can manifest himself in different ways, pero su propósito será el mismo. but his purpose is the same. Si no puede hacer que la iglesia sea inoperante, If he can make the church inoperable, trabajará incansablemente para hacerla eficaz. he will tirelessly work to destroy them. Si un ataque de afuera le resulta inútil, If an outside attack serves itself useless, intentará destruirla desde adentro. he will try to destroy it from within. No es coincidencia que los desacuerdos It is not a coincidence. se conviertan en problemas gigantes. It is not a coincidence that small little problems convert to huge problems. El filósofo The philosopher Pago Pasum dijo, Pago Pasum said, hemos encontrado al enemigo "We have found the enemy, y ese es nosotros. and that is us." Usted y yo somos muchas veces You and I are a lot of Enemigos. times enemies. Usted y yo muchas veces nos convertimos en enemigos de mi hermano y mi hermana. You and I sometimes convert ourselves to the enemies of our brother or our sister. Hermanos, tengamos cuidado. Let us be careful, brothers and sisters. Recuerde que el enemigo Remember that the enemy anda como león rugiente, is like a hungry lion buscando a quien devorar. looking to who he could devour. Es tiempo de levantarnos, amada iglesia. It is time to lift ourselves up, brothers and sisters.
Es tiempo de avanzar hacia It adelante. is time to advance forward. Es tiempo de levantarnos unos con otros. It is time to rise with one another. Es tiempo, hermanos, It is time, brothers and sisters, de decirle al Señor que nos ayude en estas to luchas. say to God, help us with these battles. Las penas, las dificultades y el desánimo The trials, the difficulties, and the not being motivated, I forget the word, siempre estarán en la vida del will creyente. always be in the life of a believer. En esta palabra encontramos innumerables personajes bíblicos In this word of God, we find de many los people cuales se encontraban desanimados, that would find themselves unmotivated, angustiados, anguished, desesperados. desperate. Elías, Elias, después de una gran batalla, after a great war, un gran triunfo, a great triumph, tuvo miedo was scared, y se escondió en una cueva. and he hid himself in a cave. Josué, Joshua, después de morir, after dying, Moisés after Moses dying, tuvo miedo he was scared de cómo llevaría a este pueblo how he a la would tierra prometida. how he would take the Israelites to the promised land. Abraham Abraham tuvo miedo was scared de que le robaran a su esposa they would steal his wife porque era muy bonita. because she was very pretty. Así que dijo que era su hermana. So he said, "No, she's my sister." Como pueden ver, Like you can, as you can see, siempre va a haber desánimo, there will miedo, always be fear, pena en doubt este mundo. in this life. No crea ese evangelio barato que predican allá afuera. Don't believe the cheap gospel that they preach out there. Ese evangelio lo predica solo el evangelio de la prosperidad. That they only preach about prosperity. Venga Cristo y sus problemas se terminan. That they say, "Come to Christ and your problems will end." Venga Cristo y pare de sufrir. That come to Christ and you will no longer suffer. Mentira del diablo. That is the lies of the devil. Cristo dijo, Christ en said, este mundo van a tener aflicción. "In this word you will have affliction." No vamos a estar ajenos a la aflicción. We will not be strangers to Pero affliction. Cristo dijo, But Jesus said, confíen en mí, "Confide in porque me, yo he vencido al mundo. because I have defeated the world." Siempre vamos a estar We are always afligidos going en to be este mundo, afflicted in this pero world. debemos de confiar en Cristo, we should- que usted y yo no estamos solos. We should have faith in Christ that we are not alone. Cristo camina con nosotros. Christ walks with us. Cristo está en nuestra barca. He is in our Por boat. más dura que sea la tormenta, No matter how big the storm Cristo es is, nuestro capitán. Christ is our Y Él captain. va al frente de nosotros, And he is amada ahead of iglesia. us, beloved Así church. que adelante. So, no forward, temamos, advance. porque Don't nuestro fear, capitán because our va captain delante de usted y de It's in mí. front of us and leading us. Y por último, And lastly, una iglesia a church ora por su hermano y su hermana. prays for his brother and his sister, or her sister, her brother. En estos pasajes, In these passages, no lo quiero leer para ir avanzando, para culminar. I'm not going to read it just so we can advance and finish. El apóstol Pablo, Paul says, en una sencilla oración, in a very sincere prayer, nos ofrece 4 profundas peticiones he proposes 4 different propositions de cómo debemos orar usted y yo. and how we should pray for our ministry. Recordemos que el apóstol Pablo oraba fervientemente Remember that Paul would pray fervently, porque le dice a sus hermanos, because he says to his brothers, oro por ustedes I pray for you día y noche. day and night. Era constante. It was constant. No le llamaban y decían, hermano, ¿puedo orar por mí? They wouldn't call him and say, "Oh, can you pray for me?" Sí, voy a orar por usted. Yeah, we'll pray for you. Y pasa una semana y se olvidó. And then a week passes and he forgot. It wasn't like that. Pablo era constante en su oración, Paul was constant in his prayer, pero también sabía lo que pedía. but he also knew what he was asking. Porque muchas veces pedimos Because many times we ask y no recibimos and we don't receive porque pedimos mal. because we ask wrongly. Pablo dice, número 1, él pidió un crecimiento espiritual. So first, Paul asks in his prayer for spiritual growth. Pablo quería desesperadamente completar lo que le faltaba en su fe. Paul wanted to desperately complete
what was lacking in his faith. Esto no quiere decir que esta iglesia era anémica espiritualmente. This isn't saying that the church was anemic, right, regarding their faith. Pablo sabía que el amor era evidente Paul en esta knew, iglesia. Paul knew that the love was evident for Christ in this church. Pero esta iglesia seguía siendo una iglesia infantil. But this church still continued as infants. Y tenía mucho que aprender. And they still had a lot to learn. Por lo tanto, el anhelo de Pablo So Paul's desire era que fueran fuertes espiritualmente. was for them to be spiritually strong. La oración de Pablo también fue específica, And Paul's prayer was also specific too. porque él oró pidiendo que se abrieran puertas. He was asking that doors may be open. Usted y yo, si somos líderes, If you and I, that are leaders, podemos planificar muchas cosas en el ministerio. we can plan a lot in the ministry. Pero recuerde que el único que tiene el poder para abrir y cerrar puertas es Cristo. But remember that the only one who has power to open and close doors is Christ. Y esta es una lección muy importante para nosotros. And this is a very important lesson for us. Siempre debemos de confiar We should always trust que el Señor hará lo conveniente para Él that God will do whatever is convenient for him y no para nosotros. and not for us. Recuerde que usted y yo no somos arquitectos de nuestro reino. Remember that you and I are not architects of this kingdom. Usted y yo somos arquitectos y embajadores del reino de Cristo. We are architects for the kingdom and reign of Jesus. Ponernos a patear la puerta detrás como un niño lo hace, We can kick the door like a kid does, solo nos llevará a un desastre. but that would only lead us to disaster. Pablo oraba Paul prayed. para que esta iglesia creciera en amor. Paul prayed that this church would grow in love. Jesús dijo a sus discípulos: Christ said to his disciples, en esto conocerán todos ustedes que son mis discípulos, "In this will everybody know that you are my disciples, que se aman los unos con los otros. that you love each other." Pablo enfatiza esto al orar. Paul emphasizes this in his prayer. Que el Señor haga crecer y abundar en amor unos para con otros. That the Lord make you grow and abound in love one for another Y para con todos, and for everybody, como también nosotros lo hacemos para con ustedes. as we do with you. Y por último, él oraba por un andar digno. Era desafiante por un andar digno. Pastor, what's andar digno? Walk righteously. Walk righteously. Los desafíos de vivir en una ciudad como Tesalónica eran grandes. The challenges to live their way of life in a city like Thessalonica was very, very difficult. Como el mundo en el cual vivimos hoy. Like the world that we live in today. Este mundo nos dice: haz This world says, do lo que tengas que hacer. what you need to do. ¿Quién te lo puede impedir? Who can stop you? Si quieres tomar, If you want to toma. drink, drink. Si quieres bailar, baila. If you want to dance, dance. Si quieres cambiar de esposa, cámbialo. If you want to change your wife, do it. ¿Qué? What? No pasa nada. Nothing happens. Pero Dios tiene una perspectiva muy diferente. But God has a very different perspective. Pablo dijo a los romanos Paul says to the Romans que no se conformaran a este mundo. to not be conformed to this world. Y el apóstol Juan lo dijo de esta manera: And the Apostle John says this: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. do not love the world nor the things of the world. Si alguien ama al mundo, If someone loves the world, el amor del Padre no está en él. the love of the Father is not in them. ¿Cuántos amamos a Cristo? How many of us love Christ? Si amamos a Cristo, If we love Christ, aborrezcamos el pecado que practica el mundo. we get rid of the sin that the world practices. No aborrezca al pecador, aborrezca su pecado. He doesn't get rid of the sinner, he gets rid of their sin. Porque muchas veces aborrecemos al pecador y al pecado. Because many times we hate the sinner and not the sin. Cuando usted y yo mostramos el amor de Cristo, When you and I demonstrate the love of Christ, lo mostramos amando a ese pecador. we demonstrate it by loving the sinner. En conclusión, In conclusion,
Un amor genuino por Cristo A genuine love for Christ produce un amor produces a love del cual es sacrificial. a love that is sacrificial, Un amor que ama sobre todas las cosas. a love Un amor que sobrepasa todas las cosas. that surpasses all things. Es por eso que Pablo That is why Paul podía hablar con tanto cariño de los tesalonicenses. could speak with such tenderness to the church of Thessalonica. To El all of amor Thessalonica. mutuo de Pablo That mutual love y de los tesalonicenses between Paul and the Thessalonians debería servirnos a usted y a mí should be working for you and I, should be the love that you and I should como un have recordatorio as a remembrance de que verdaderamente that truly nos necesitamos usted y yo. that we need each other. Usted me necesita a mí y yo lo necesito a usted. You need me and I need you guys. No nos creamos indispensables. Let us not think of ourselves as indispensable. Practica- Let's practice the love of Christ in our life, amando, loving each other, acompañando. accompanying one another. ¿Estás triste? Am I sad? Te levanto. He picks me up. ¿Estás contento? If I'm happy, ¿Estás riendo? if I'm laughing, Pues me río he contigo. laughs with me. Ese es el amor de Cristo. That is the love of Christ. Ese es el amor que debe mostrar la That is iglesia. the love that we should have in this church. Caminando juntos, Walking together, orando juntos, praying together, en las buenas y en las malas. in the good and in the bad.